enzara mosara mbitungananye yashite kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashite kutungangu nalegeti jingo anyama yashite kutungangu nalegeti batango asusu yashite kutungangu yashite kutungangu kutungangu ibara baba ibara mama ibara azoko social destinatereti singa leta la titene ala ba kwa singa social andoye mingi chambre d'agriculture magazine e sambela nala zoni gango nati kwa singa so e baso asara lango mingi amina kikite akbada kida asara siala wale titene ala ba kwa singa tala social andoye ni ape me titene nala so e kwa kirizoni na ikiri deja we nila itene zasi langoti laso ayapunala nila nayati kwa singa chambre d'agriculture magazine tonganati social inga aike kwa singa tindo kwa sosi ake bateneti ngu nagbako batangwanya mama gingwa susu nga na teneti penderendo so sindu irini na yangati muzu France atene chambre d'agriculture d'élevage des eaux forêts chasse pêche et du tourisme kwa singa so ki on la kwena la paso na langoti laso e ki sarande tene na la mingi na ndoti teneti coopérative e banza so chambre d'agriculture atigilegi tene a bien ango botigeti kusala tilo nila lo eti tene lo pusu a itasosi akisa kusala na mbegeti ndoko asosia ira tene mareshi wala so akisa kusala ti jardin ti tene ala bombi terrain coopérative akiyen na ati kwa singa so inaita kige ala kimande tene nandoni nga est-ce que a la société a mareshi tongana yesi ala yamba kwa singa so ala kingande tene nandoni ndalini na yati kwa singa so laso e tisa lo sosi a irlo pakara Alban Guédor Akamaso, directeur ti appui aux entreprises na ngati tenti formation na tenti information économique dans des quartiers chambre d'agriculture Alban Guédor Ibarala mingi wa gusinga e kinga na mbege pakara Zandanga Maximilien Cyril Sosi aike président ti fédération ti a Maresiti Bongi nga na tia a critère de secours sango batati Bongi e barala wa gusinga Ibarala et kinga legioko na itati ya tele Georges Sosi le qui est chargé de matériel na mbegeti ndoko associé ki fédération ti a Maresiti Bongi nga na tia ti terrain tout e barala eba akina ita sokola se kisara kwa singa so ikiri sambela na la sociala kiba e zoni gango na yati kwa singa so tonganati sociala inga na yati ambina ngo socia on chambre d'agriculture akina yati processus si réforme wala lo qui bien agereti te akusala tilo ndalini lasi lo godati tene lo soro bombiti ala société ala ti jardin ti tene lo pousso ala na ligiti soci aki coopérative ndalini et que on ande na meni kete ndoro ungotere na ligiti meni kete mozokwawe et que mwande lege na ala soci atene Alban Guédor ti tene afana yeye aki coopérative. enzara mosara mbitungananye yashite kutungangu nalegeti yakambitumbamo yashite kutungangu nalegeti jingo anyama yashite kutungangu nalegeti batango asusu yashite kutungangu yashite kutungangu kutungangu itati Alban Guédor e barala iki barala ti fanu se wa gosinga ala ke waenda société batenti appui aux entreprises dans de quoi chambre d'agriculture est-ce que l'asso à la petite tene à la fana i tene dans de site coopérative parce que azaki ma coopérative l'asso coopérative à Kenya. Merci wa gosinga bi barala so quoi du santereti télévision ta so la qui suivre émission so ko journée ti senembiki na undango ndo social la undana yi eti dabeta so ki mai akibai na ndembe so
chambre d'agriculture akimini ndoko aso akisala kusala na gbeti ministère de l'agriculture et du développement rural tosi zoso akinandoni aki docteur Désiré Yasigao et kusala ti kundusu akitsena pusundu na tereti a adhérentilo si ça kusana la ti défendre intérêt à ti représenter la na yati kusala so akisala et bien ni ton atisu fade wagosinga moteni fade na tongondati ti émission so chambre d'agriculture akina yati ngoiso ina tene réforme tulo ina yani chambre aida ti mumbeni et le moti réforme so accord na ndoti entrepreneuriat coopératif et chambre aguli tulo c'est le tonlani na itati ya maraîcher ça là ça que ça quoi ti jardin et mbimbi na fédération ta maraîcher ti bongi et ses environs et ton aida beti so coopérative akimini ngobo tu kusala so atondani andogiri atondani andogiri na 18e siècle c'est abandonné à bas kigi na société Angleterre et atondani a colon à taratizani bagi na société Africa et asina kodoti laninga mais amina kita kwa lakida mais tifana awa mangoi coopérative akimini bumbi chazo soit bumbi na tereti mini pale soit la kiwara sina ligi yako pale soit la kinani ala wani ala trouver solution na pale soit la kinani na ligi ti mo boko yiti économie na ligi ti iti ngati ndara na ligi ti sukwe alimbiti sene yiti mo boko ta ala bumbi ni ti alimbiti ti biga na pale so ala kinani singira mingi yake azusa kina mbeni kpale ala bumbi titene ala tiri bira na mbeni yesu sala kinani tiri bira na kpale tala mais laso est-ce que la petite na i quand biti la sia kina popo ti coopérative ngana groupement parce que qui ma groupement et qui ma tenti coopérative mais laso quand biti la kina popo ti groupement ngana coopérative. Merci Wagosi ngambi penser kiti kangi akina popoti coopérative na groupement wala nambina association ko junto ana itete ti coopérative alimbi inga que coopérative avec entreprise et tongana ala bumbi ala so bumbi na ti coopérative so ala bumbi ti zana sisi mini kundu soit une entreprise et ibato na entreprise akida alimbi entreprise alimbi ti débouser ton entreprise a débouser le ko profit donc le qui sara itine lo wanginza et coopérative ambina kundu soit kina yani so kota buku ndia so abanda tenti maingota coopérative ndoti c'est ti Africa voilà acte une forme oada aza ambina kundu ota so obligatoirement adatu warani na yati fonctionnement ti coopérative akundu sa ki tongana yi aki tongana assemblée générale aki tongana conseil d'administration so petit warani na yati société coopérative avec conseil d'administration voilà comité de gestion si petit warani na yati société coopérative simplifiée et qui na conseil de surveillance mais nambage ikibato na yati groupement amina kunduso ko ikiwarani ikiwa assemblée générale ikiwa bureau exécutif mais akingango kete tisene iwara conseil de surveillance na mbageti a itaso akina yati groupement et mini poponiso akangi kete akina ndoti aiti moboko ba mingi na ti groupement oui solidarité kida a cotisation kida amina kida mais mingi na mbageti coopérative to iba qui à part social so aitana bumbia wa si aga capital social et capital social ta so la mulegi na ala tsene ala tondati kusala so tsene ala ti biga na kwale so akinani to ate idabeti ndoni kodeso akiza coopérative na sisi akinde par rapport na codeso ni takiza groupement na sisi ba to anti fa limite na tongo ndani gi sumbi mutene invité na coopérative aki bumbita so aida to ji place ko tsene ala ti biga na kwale so akinani mais mingi na mbage ti groupement iba ambina pialo la ki unda na mina itati sine ala jusna groupement to amini pialo aga tene ba ni ti mu moboko na la mais ni ki mu moboko na zo ko pe alimbi ala dusi na groupement si ni mu moboko na la mais iba na yati tambula ti coopérative ni kete proposa kan be ala na groupement akida ten so coopérative to iba mbili aki entreprise et na yati entreprise iba profit kida pas préfère qu'il a et coopérative tu as mo sa coopérative ça maindoni coopérative aussi a petit mu moboko na also ki na yani coopérative a petit mu crédit na membre so les gars ko membre ko a petit mu crédit na coopérative et coopérative a qui débouser mais mbini ibana mbageti groupement oui groupement qui tambula amena groupement qui tambula la ki na
ngoba tu kusala ta sa ki mai nduni mais ba ton kusala ta sa ki sala aki on a devant quoi peut-être tiso esprit d'entreprise aki na la pepe aki na mais avec ça kusala solidarité qui dala comme boko namba amna ki sala kusala mais différence aki na proposition na coopérative aki entreprise donc aki nous kunduso azana société débousé timu maboko kozuni na osa ki na yani sifada mu maboko na oso aki na terrain singira mingi ita album eba ala londo titene ala surna yati kangisu sakina popoti coopérative ngana ti groupement mais ikikiri titene undala landoso na yati ala ngoso si alondo titene ongi chambre d'agriculture agoda titene a sara meni kiti tambura sosi atene aki kapa tifungango sango na ala sosi aki amareshi aunda na ala titene ala bien bumbitala titene ala kiraga coopérative ala kité groupement la kiraga coopérative ndali tinye la si ala goda titene asorogi à maraîcher pour le moment parce que eba chambre d'agriculture qui sera quoi na azu société qui bata sous ça dit à la élevage à la chasse eau forêt agriculture pure ngana tourisme bombité agriculture pure ndali na ti langage ni si tongana tene agriculture ça veut dire à bombi à la fango yaka à bombi à la ti batango susu à bombi à la ti tenti gingo nyamanga na ti tourisme la bombi tout c'est tene agriculture alors que na poponi aussi à la soit qui a aussi fango yaka donc meti tenefadi tentara ti fango yaka ndali ti azuti fango yaka kida azuti batango esi soit kida na poputa ti fango yaka so ala ti fango yaka ti ndio ti gozo kida mais ndali ti si la so ala londo tene ala choisir gi amarishi tene asa kusala sona teta singila wago singa biba unda tani aki unda so kingangu iba ton la chambre d'agriculture à ça pour ça na gbata filière ton ça atene na chambre ya gbolichulo atene ikitonda ti pour ça la so na itati ya marché na tapa dena ke ti so ton igona leti gara a marché amu betika sawa ko be tengo na a son trafic mingi ngbi na mbali ti bongi iba na leti gara betaka sakida et a marché akibani et maba na kusati marché so akimini filière so akimu kusala na azu mingi tapa na yake tsiba amina itasang bana ti manambeti na sinda gigi mela ki sa kusati marisha tseni amu maboko na legi ta kusala sala kisa ndani chambre tene il faut ni démarrer na amarché tenti so ala déjà na mini kunduso bien avant ala déjà structuré ba marisha ki na fédération ta la ki sa kusala ki na association groupement quand on a fallu itondani na ala so déjà qui bien structuré déjà fallait atanganisha ki gana peko ikitina yani akoko tseni ta ti toucher filière quoi sudi fatene na yati ala ngoswa kiga chambre d'agriculture ki gwande dati tene aba aussi tene tala sosia kifaya kati njo ala sa kifate yakati gozo wala la ti batango nyama ti tene sara akoti kusala suna te tsara ça veut dire que akitonga na kojo kapala si atondani naso na ndoti tentia marishi eba ekinga aussi na ndoso na ndoti plateau na itazanzanga Maximilien Cyril Souci loke présidenti fédération ita ekiri encore et barala ita zadanga Maximilien singila mingi wago singa tatribiane ireti bela molunji diniso zandanga Maximilien Cyril Sombiki président de fédération ta marichiti bongi et ses environs et kinga legio kona ita ya télé mais et que go d'abord na ita président ti amariché ala yamba tene ti coopérative so tongana ye na popotala amariché tatene biane wago singa tongana moba na yati matuti ya kodro atena yatene aike fango yakasi aike mbrumbi na gundati yango kodro na nduzu itonga maba akodro mingi susi lasa ke diritela si iritela ke gundani aketi fango yaka ngangati ye ala warambi na nzuni ngobo sola ke fana yaka nila si asara si ala yokonomi di kodro tala nduzu ilazo kodro tala kpemba imaba tonga ti susi kodro ti i amana pekola ko ngangati so i ngati faya kana pe ngangati so kode ni tene ifara ni si i wara yiti pokoni nzoni aike dape nila maba na mbageti chambre d'agriculture akota zoka buliti ala certaine messier penzoni abumbi iso ikisfaya kati kitengo iti gona coopérative est-ce que ikigango nzoni après itatene bien la bungo lisusi i na mbageti fédération ti marché de bongi iso environ et yamani mangazo na tongana i mateneni inga itene tongana i quoi itil na mbageti société coopérative fade fango yakati i aike mai
e ikiwaranda yidi pekoni mingi asara si gigiti nga ake dion si ase wati ikoe ake bande nzoni wagosinga. Ok, eba eke avant titele gona ya tambina undani ala tati tinala sana itene kiti na ndoti bumbi tala association fédération ti amaréché parce que ambena zo ma fédération ti amaréché est-ce que la petite fana e fédération ti amaréché ne aki bumbi tien et puis voilà na yani ungo tala kwe aki ok par exemple. Apene bien mingi ya beneza de inga yeso irini fédération des maraîchers de Bangui ses environs. Mais si tongana azo inga yeso irini groupement si ala inga une association à tondaniki ko joni ye kana tout groupement na pekon non iga association na pekon non il faut iga fédération des maraîchers de Bangui ses environs quoi tu l'as dit tene le bumbi a maraîcher à chaque fois ya kati kitengoi ça ay inga na ireti jardin tene le bumbi ala ga place lo organiser ala lo lekra le gonambagetia autorité contrôlée le gonambagetia ONG ti gia maboko ti gia mbina kitikisa mankela ti pika patara nazo ndali ti la ti le lekera la siba kwa sala sara alimitene aganzoni tonga ti fadi directement ti fa dena yati ti lo ibana na yati contrôlée surtout na ville na batati Bangui tongana magona leti gara magoba ayke akubeti kasa ayke a tomate ayke a concombre ayke a vakesi a mundo mingi na yati gara ayke mangati so fédération des maraîchers de Bangui ses environs le bumbi a maraîcher so quoi sur le lekera la organiser la et na lekiti kwa tala si ala ba a iso ko ali tolona na bagi giso na tongam so il dit bumbi a maraîcher so ko i bumbi ala sara même ngbango miambi saki miambi ça dit 8000 moko wara 8000 maraîchers et kasi ko ndoko ti kusala ti e ay kina pikoti aéroport na mbageti Boeing na ko so ina tene ngule pa tonga na mosika mo ke wara bureau ti fédération so abagigi chance na mbini onje WH le galanti mo boko na kodorati na yata biraso asara si mingi ta marcher ni ala occupé ndoti a segna si do tene no akinzoni ni bumbi ala ni kina na mbini ndu oko si bato na mosika laso mo ke wara 100 hectares tin do so si a marché occupé ni grâce na ONG so si laso fédération bagi ina mosika mo ko wara directif ni mo ko wara bureau ni mo ko wara azu bala ko na yani so mitena mo bi ki président ni et qui singira tonga so et qui tient dans une coopérative so laso ala et tant que président ti a maraîcher ala yamba laso teneti coopérative so tonga na popotala a maraîcher laso atene bien ni moba tonga na sifani tene vadi ko joni na yata groupement na yata association si na fédération ambena yamba gbani so si i a de tene ici da mais tene ici na ndosi yetene ici da ay kinzoni iguna société coopérative bangati so na yati coopérative avantage ni ay ke mingi so si afana d'abord na tongo ndati coopérative ni aunda ni tene ibumbi maboko yiti maboko ti amuna iligi tene isara mbini kusala so si akono mbini kusala so si alimiti gana imoanye moba pa na fédération wala na association na groupement ibumbi liti mais itene ikikusene la muna maboko iku maboko ni lawa depuis na ku maboko se ku biasina laso imba lakogi place oko mais si tongana iguna coopérative i vini ki bumbi akete patati so iwarani et tongale bumbi ni akpali so yekinani i vini ki tonetene sara akpali ni igitene i wara solution ani itene wara solution ani i baitene i wara solution na a problème ti na a difficulté ti et si kusala ti alimiti ngati tene a dion tongana ti atangati a zoti fango yaka Ekiki na mbegeti ita ya télé Georges ala qui chargé de matériel titala est-ce que na bango ndotala laso a maraîcher akinduru titene agoda ayamba denti coopérative souci chambre d'agriculture à Ganana pour mbegitala. Merci monsieur le journaliste de penser à kuta singira mingi sur la smoti seige à popotimo a maraîcher Bangui ses environs na sensibilisation sur chambre d'agriculture Goué dati sensibiliser à maraîcher so tu penses à ngia mingi ti kiri mbeke ti coopérative mati na mango teneso sensibilisation so la ni coopérative so chambre d'agriculture Goué a motiver la mingi ala yida ti kiri na mbeke ti coopérative qui na sala kusala tala
tena mai développement ti vacatala na etc. Merci. À la société qui a côté à membre du bureau à la pensée que là so tongana ila sala qui était ça la tene avunga sangoso na amarishi so ungota la kwa sisa ki myombe so président l'objet tena certain de penser que la président tene ngambuti akiti tene i sensibiliser na yati groupement na yati association cause on est sensibiliser le mbeki chambre d'agriculture na useni ake tomo belati président fédération na membre ti lo sai de tene agwe na yati vaka titena tisa groupement ko titena ga ani tena la ke coopérative ke njoni mingi so alimbiti mai tuchingotani na limbiti tena aider na titena ani guna devant coopérative qui est ce qui njoni mingi ya limbiti tene a aider titene igona devant et que qui n'ambegiti président Maximilien. Est-ce que l'asso n'y lambrimbi à la kiku n'ambegiti chambre d'agriculture d'aditi zangona place coopérative tiala tatinidiani maba fédération des maraîchers de Bangui et ses environs akena a adepte mingi tongazi teneso n'ambegiti begwa n'ambegiti lanzamboko n'ambegiti poko sabiri n'ambegiti wasona mokowara a maraîcher et yesu kuna n'ambegiti chambre d'agriculture akati tene luma boko na imingi titene ilimbi titene ici na tereti a maraîcher so koué ala so que sara ko nzoni so e ba lani na ngoi sensibilisation so i warli ti tisa zo kwape amuga zo baluku et si igunayati sensibilisation mais also ko i sora so i tokala tatene bentene ala goi atene na tanga ndisa da warli ti gape mais ala so i tokala alimbi ape akezoni na bieti chambre d'agriculture ala muna maboko tene ina ala igo nduru na terecha zo tikiri tene so nisoni tene limita mwana tene ka pendre mingi na mbiso tanga mi matene ni timba wula tene la so mi kuna coopérative ni penser bila ka tereti mi depuis déjà ngato gina ngoiso simbi matene so mbiyeti tene bingba encore na fédération avec mangati so ambena yiso mbi mana yati coopérative na ambena limoso sa fanambi na ngoti formation so na coopérative so mbi bana mbeni ndo na mera kola ka tereti e o wago singa mbiyeti gulaso na coopérative mais una na chambre d'agriculture le appui il a comme nzoni maboko na titene igo na tereta maraîcher ti tene nala ifanala nzoni so akwala namba de coopérative tene ala kwa kina mbaito société coopérative et qui signera mingi na la président Maximilien Zadanga et qui nambegeti wenda ti chambre d'agriculture l'asso ala londo tene ala matene ceci a maraîcher tene mbri stratégie tien la chambre qui met en place tenait à accompagner à maraîcher na yati procédure ti zangona c'est coopérative galambege l'asso na pekoti kapa ti sensibilisation so anye la c'est ritonga na mena fina programme so kiga na talango so kiga ok singila wago singa je pensais ton atiso à la tenege puis président de fédération quoi tenu et au moins 9 jours de sensibilisation. So ça 6 jours na bageti bimbo 3 na ngolepa et ça langota na bageti begwa et iba na pekoti a bumbi akokosi ki sara itarati sora ambene il a sora ita mais a ita soko aga adati sora na popotala amena représentant so a représentant so ala ke du chani na ti so tenir groupe de base donc iba na yani a responsable ti groupement ki da responsable ta station da inga un membre du bureau de fédération à la kinati groupe de base et groupe de base sur la qui s'arrête de kusala maboko na chambre d'agriculture il est clair a gereta mina kapata kusala voilà amina kusala ça qui gana dawa donc amina formation qui ande da ce qui ça na bageta itaso et après formation il so yana tene étude de faisabilité étude de marché par rapport à parler sur la wani à la siginani et qui ça ni maboko na itaso et aussi à beaucoup de gens soit peu moulé qui tene coopérative soit bagigi voilà statut chambre qui ça des modèles ils en bagage tasso tene et souveni ensemble qui mo boko na la et on a tout le monde là mo les gars mo autant de les gars lingi mo souvero to go mbiton alo pimba fa de mo za loko le go singi donc chambre qui ndou na tereti a maraîcher chambre qui ndou na tereti groupe de base so aita wana sora la tene à la conduite dans des processus na appui chambre donc qui est aussi que ça kusana la
attaqué tango chaque gars jusqu'à ce que il a assemblée générale constitutive tenait à élire un final responsable de coopérative ça ouais un des besoins face à final responsable ni chambre qui accompagne à l'état formation à l'état conseil à punir ni ce chambre qui doit tenir amuna amarché tenir fini kundusu ala wanatiza na sisi ci diga na kwale sana kinani alingi tene abagigi to ati a coopérative soko ya kinani doti dunia ngana doti société africaine na mangotenti coopérative ambena itatene non coopérative akimeni fini ya pe coopérative akiyesu sia bagigi depuis différents signes là c'est akeda na popoti coopérative so sia exister biri ngana coopérative tila so chambre d'agriculture itena ngana cc ita wagosi na biba kota différence akeda mingi na doti gestion ti coopérative ti ando na coopérative ti actuellement ce qui da iba ando ngurubia là akinome a wainda tita coopérative et iba tonga na ngurubia nommé a wainda ça yinye ce qui passé mais dans wainda ça c'est yinga bien qui sika gestionner akitonga ça pe o coopérative tonga ti so atene akibumbita so aki autonome aki indépendant donc ala dépendre na ngurubia pepe ala dépendre na mini pialo voilà mbini pepe donc ala autonome na yati activité tala mais iba asina 2010 c'est un pays africain bulta non mais yini ani petit tambla to sape et ndali ni si ala gule asigi na acte une forme ouada so abate na ndoti maingoti a coopérative so abumbia kodo balak no so kodo ti be africa quoi kina yani et beaucoup soit unda tene to na coopérative azana sisi awe aikegi amombe no wani si ala gérer il faut la ki autonome ala ki indépendant mais iba na tonti indépendance ni biasi na miningwe gouvernement là qui nommé a directeur de coopérative tapandena ki tiso a coopérative a ilangilani da ambage ti berberati coopérative ti café ki da adekaf na ambage ti mbaiki coopérative na ambage ti bongasu mais a coopérative so kwa kinyanda tene ti so gouvernement a yoro yanga ti lo na yati gestion en coopérative a besoin maboko ti gouvernement wala mbini zuna ala ki indépendant et ala ki autonome iba par de ça si a coopérative so a disparaître eba ngbongati ya gando kutita unja wiki na mbegi ti président ti maraîcher est-ce que ala kina mbeni tungumbela na mbegi ta zoko sosia kimala na mbegi na ndembeso soit na mbegi ta maraîcher nga na mbegi ti gouvernement tatene bien de wagosinga maba I a maraîcher tongana ti mefa fadege isara même 8000 ici tongana gadugo na société coopérative maba akagande mbeni kota yimi kuta yeso na fango ngobo ti coopérative so afana ini si tonga na tatene bien itondani ti na du coopérative iki yo kodroti na nduzu itonga na yo de kodroti na nduzu ay kendali ti I amari chape me akendali ti a population ti kodroti ko le ke sara tapana ga ma ba malgré so ikina yengangu ikina yimi di sara pe me tonga na mo sinale de gara mo ko wara kon ko pendre mo ko telaso mo ko wara joni tomati tena mo ti na kete I force mais si tonga na coopérative azumi ya ke dematene no garati I amudela bena aziti kodro wande I wara legi tene I livre kumba na anzula da me raisonna ke da titene I wara solution ni la a lingbi I gona société coopérative so ka muna I legi tene I sara bati kumba encore bati ko to ngana ya centrafrique I tengba kara ya we mais I peut moi encore ni to kana kodro wande I su ko to kodro wande a gana ya ko bati ngiza to ngana so waida sa tene ki ko joni gouvernement la ke nommé kana 2 secondes azazu na ndoni metiso ibu geretilo ibu dara litini moboko na katiso lo que to kan du zape le zagi ivini isarani na kete lo zagi ape lo pus ndona iki moboko na itene yina kira pemba yina kira nzere ndaliti iritu singila ita ya tele George titala tangati tenetala titene inala ikanga kisoa. Merci monsieur le journaliste, mais pensez quand tentunda que titene vraiment na gouvernement na ziligi na iso chambre d'agriculture tene na coopérative sa bagigi mati na bagigi a lingbi tena EDI mati kozo isara kwa sana isa kusala gina ngobo mbele na isa kusala gina isu momboko membe parce na coopérative tene bura bagigi so petit EDI puis penser changement de genre a petit tene isara kwa a faciliter tâche na itene vraiment arriver isara arrivé na moto pompe ou peut-être na isusu a petit des isu unda tene vraiment
coopérative babagi tina idée na yati kusarati singia giwa akatangu titene ikira encore ndela ndosoge titene isara tene ivurumbrimbri yati atangata tene ita album Gedor akamaso titala meni kitendo kotena wesina la itangbi. Bon, kitendo tena so akitsembi bina meti a itaso kwe akisa kusati jardin yana itaso kwe akina ayeti linati finika paso akitenti changement de mentalité. Biani iba kodoti akina retard na atambinaï mais retard suffit wani tartimun sur le plan individuel te wani tati changer mentalité ti iba mena kodolaso na Afrique de l'Ouest ala mai na legeti coopérative ala mai na legeti aka akimbi ala changer mentalité la cause ni tseni ay suko a bande to ay changer mentalité ti après ay suko isa so tourner autour de rond non alimbi changer mentalité ti et yeso ti ça izasi angbana yako pepe et puis na mete ta sana te ti tsene contribution ti zo akoko e bumbini isa na kusala te ti kodo te ta swati te ti gigiti e te ti ndoso e kinayana E kiri singira mingi na a itaso a kinateati kwa singale chala na teati singale chala siala bai kwa singa so a kwa dejandanya we inala kitimbi andi tere na yati ambina langoso siakiga e ti safade nando meza akamaso album Gedor souci ake directeur ti appui aux entreprises nga nati formation professionnelle nando kwati chambre d'agriculture d'élevage des eaux forêts chasse pêche et du tourisme nga na ita zadanga Maximilien Cyril souci ake président ti fédération des maraîchers de Bangui et ses environs nga na mbege eke fadinga legioko na yatele Georges Solola loke chargé des matériels na bombiti fédération tia maraîcher timbi Gislin Armatunda mbitenala ekitimbi ande terre na yatilango sosi akega mais si tongana ala ikena ambena sango wala si tongana ala kisaka kusala ti fango yaka kusala ti batangwa susu kusala ti penderendo aita sosi akegere même à motel à restaurant à si tongana ala kina ambena yisala yiti tene pusundu na te sala wala yiti ganati kwa singa so ala limiti tene ala pika singa na i na numero ti singa so si akitamba na gbeti e kontala na ndembe so bitene na la titimbi misumangba tala ngambi sambena na la nzoni yenga ala nganzoni ikiwa tere na tala ngosa kiga mais ala gisa pepe tenti coronavirus akida bata tere tala ala sukla mabuku tala na savon ti ipe kobela ti coronavirus na kodosi ti be Africa ilimbi ti inga que coronavirus akimeni kota ennemi et ça c'est un ennemi commun. Merci. Enzara mosara mbitungananye yashite kutungangu nalegeti yakambi tumbamo yashite kutungangu nalegeti jingo anyama yashite kutungangu nalegeti batango asusu yashite kutungangu yashite kutungangu kutungangu kutungangu